Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Koncept Res Ego Persona. Nastavljamo priču o konceptu i danas ćemo reći nešto konkretnije o delovima čoveka za život u realnosti, odnosno o alatima koje je dobio za svoju transformaciju. U knjizi su ovi delovi predstavljeni preko ovih krugova. I ne znam koliko se vidi, svaki krug ima jedan deo koji je crven. I oni su dalje u knjizi objašnjeni svaki pojedinačno preko poglavlja. Evo ovdje smo otvorili na mali krug, odnosno na naš radni poligon. Ovo je između ostalog i simbol koncepta koji imate na privesku. Koji su to dakle alati koje smo dobili za svoju transformaciju? Prvi krug, odnosno prvi simbol je veliki krug, to je naše više ja, mi kao čista svest, odnosno to je naše biće. Ovo je deo nas koji postoji u nefizičkom i nismo ga svesni sve dok ne transcendentiramo, bar delimično, zbog toga što kao što oko ne može sebe da vidi i zub sebe da zagrize, tako ni ego ne može da spozna biće dok ne transcendentira. Zadatak ovog našeg više ja je da nas konstantno navodi i da stalno sa nama komunicira. Gde nas navodi, zbog čega i kako sa nama komunicira. Navodi nas na našu najveću radost i na našu svrhu, zbog toga što je to jedini način da postojimo u radosti i u svom optimalnom energetskom statusu. Zbog čega? Zbog toga što je to odlika prirodnih procesa da postoje u harmoniji i bez otpora, a mi samo na taj način možemo da predstavljamo harmonični deo prirode. I kako sa nama komunicira? Komunicira sa nama preko osjećaja. Budući da postoji van granica uma, ovaj naš veliki krug, odnosno naše više ja, ne razume ciljeve, želje, htenja koje su karakteristike ega, nego razume samo vibraciju. Dakle, na svaku našu akciju ili misao ono iste sekunde reaguje osjećajem. Dakle, to je taj naš unutrašnji GPS. Ja sam ga u knjizi nazvala GPS-om zato što je GPS pravica na koju smo svi navikli, a inače to je emocionalni sistem navođenja. I na svaku našu misao ili akciju ono reaguje osjećajem, tako da imamo situaciju kad god imamo osjećaj radosti, entuzijazma, lakoće, znatiželje, zainteresovanosti i sreće, to je poruka našeg više ja, odnosno poruka našeg GPS-a, pratite put ispred sebe. Na sve što dobijemo odgovor u vidu tegobe, frustracije, strepnje, žalosti, besa, to je odgovor našeg višeg ja izračunati ponovo. Dakle, da odaberemo nešto drugo. Za one koji preterano ne veruju u nefizičko velike krugove i bića, mogu slobodno da zanemare taj deo priče i da zadrže samo praktični deo. Rekli smo koncept izuzetno praktična knjiga, mogu samo da zadrže taj deo, pratite svoj unutrašnji osjećaj, sve što vam prouzrokuje tegobu bilo koje vrste, a vi preračunite ponovo, pa odaberite nešto drugo, odnosno razmislite još jednom da li je to najbolje za vas. Drugi deo u simbolu koncepta prikazan kao crvena tačka, to je naš sa egom, to je komandni most našeg života u trodimenzionalnom svetu na zemlji, sveti gral našeg doživljaja života i sedište naše persone. Kompletna promjena treba da se dogodi upravo u ovom delu i jedan jednostavan primer
je avatar u video igrama. Oni koji su igrali video igre znaju šta je avatar. Avatar je grafičko predstavljanje korisnika u virtualnom svetu. Dakle, to je ona mala figurica koju vozite i gledate kako ide po ekranu. Avatar ima svoje programe i avatar se na osnovu svojih programa ponaša u virtualnom svetu, odnosno u igrici. Potpuno ista stvar se događa sa našom personom, odnosno sa našom crvenom tačkom. Dakle, kompletan doživljaj sveta, sebe u svetu i svih događaja mi imamo u odnosu zahvaljujući našem umu, a na sve to reagujemo na osnovu programa naše persone. I poenta naše transformacije je dvostruka. Prvo, da promenimo programe naše persone kako bismo imali prijatniju igricu, a druga stvar je da upoznamo onoga ko sedi za tastaturom, odnosno svoje biće, odnosno svoj veliki krug. Za sada je ovo više nego dovoljno crvenoj tački, pošto se sva promjena dešava tu i pošto je to najzahtevniji deo posla. U knjizi je izuzetno detaljno objašnjeno i redom kroz videe ću vam objasniti sve što treba da znate. Treći alat za našu promjenu je naše telo. I to je jako važan alat. Telo je naš materijalni oblik postojanja, pošto smo mi multidimenzionalna bića, i u tom svom najgušćem materijalnom obliku postojanja mi uvek možemo da osetimo svoju frekvenciju, odnosno da osetimo svoju vibraciju. I to je izuzetno važno zato što je telo jedini opipljivi deo koji mi imamo sa svojom energijom. I druga važna stavka u vezi sa telom je što ono konstantno reflektuje sadržaj naše podsvesti, a inače mi mu nemamo pristup. Tako da kad naučimo da koristimo svoje telo na pravi način, uvek ćemo moći da optimizujemo svoj energetski status, odnosno da se osetimo dobro, jer se to radi upravo preko tela, naravno, bit će objašnjeno. I drugo, moći ćemo uvek da znamo gde se nalazimo, pošto telo nikad ne laže. Svi oni pokušaji da meditiramo, da radimo na sebi, da promenimo svoje temeljne uverenja, da verujemo u nešto drugo, a ne u ono što smo do sad verovali, ne bili napravili promenu, sve to uvek treba da proverimo u telu, zbog toga što u šta god sebe ubedili, ako se promjena nije dogodila i u telu, sve pada u vodu i ništa nismo uradili. Dakle, koliko god mi sebe ubedili da se osjećamo dobro, na primjer dok meditiramo, osjećamo lakoću, osjećamo talase, sve će biti u redu i sve savršeno, mi smo, Bože moj, osvestili. Onog momenta kad prestanemo sa meditacijom ili kad zazvoni telefon, sve pada u vodu, mi opet imamo grč u grlu. Znači, ništa nismo uradili. Dakle, promenu uvek proveravamo u telu i svoj energetski status, odnosno tegobe se oslobađamo u telu. To je taj treći alat. I četvrti nije alat, nego je naš poligon. To je naš mali krug, tako je predstavljen na simbolu koncepta. To je naš život, odnosno naše okolnosti, naša svakodnevica, događaji i ljudi sa kojima smo u kontaktu. I ovo je zapravo poligon koji smo dobili za svoju transformaciju. I promjena mora da se dogodi tu. Sad, zaljubljenici u duhovne i spiritualne stvari će ovdje ostati razočarani, zato što se ideja o buđenju, odnosno prosvetljenju, transformaciji u nekom budističkom manastiru ili u nekoj isposničkoj kolibi deluje vrlo primamljivo i vrlo posebno. Međutim, nažalost ne može, mora u gužvi u saobraćaju u 3 popodne. To bi bilo sve o našim delovima za život u
u trodimenzionalnoj realnosti u kojem jesmo, odnosno našim delovima i alatima koje smo dobili za transformaciju. U narednim videima ću posebno objasniti svaki od njih, odnosno kako se koristi i šta sa kojim treba raditi. To bi bilo sve za ovaj video. Puno vas pozdravljam i čujemo se, odnosno vidimo se u sljedećem videu.